Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u još jedan klip na kanalu Moto Dnevnik. Danas po prvi put Moto Guzzi na kanalu. Gledao sam kako se pravilno izgovara Guzzi i mislim da sam negde uklopio. Treba se izduži U i C da bude lako. Moto Guzzi. Tako nešto, nemam pojma. Najstarija fabrika italijanska u Evropi koja bez prekida radi od 1921. godine. Danas mislim da su deo Piaggio grupacije, zajedno sa Aprilijom su dosta stvari unapredili. Model koji danas imamo na testu, Stelvio, je prošlogodišnji model, ali je prvi put predstavljen 2007. godine na naravno popularnom sajmu EICMA u Milanu. Prvu reviziju je dobio negde 2017. a 2023. godine kad je izašla ova verzija Stelvija, ja se sjećam da sam gledao bukvalno te klipove i sam sebi zamišljao u fazonu da li ću ja ikad imat priliku ovo da vozim i da testiram. Verovali ili ne, što kažu, snovi postaju stvarnost zahvaljujući PGS, Piaggio grupi Srbije, koja je zvanični uvoznik Moto Guzzija, Aprilije, Vespe, Piaggia i ostalih brendova. Imamo priliku danas da testiramo i vozimo ovaj motor. Tako da za mene je ovo posebna prilika. Hvala svima, bez vas što pratite kanal ne bi bilo to moguće. No, da pričamo malo o ovom motoru. Drugačiji motor pre svega, prizaziva pažnju svuda, što izgledom, što tom doprinosi činjenica da je prilično unikata, nema ga puno da se vidi na ulici. Za razliku od popularnih adventure modela iz kategorije, recimo GS koji ima Boxer motor, Africa Twin od Honda koja ima Parallel Twin motor, Multistrada V agregat koji je postavljen, da kažemo, vertikalno. Jedini Moto Guzzi u svoj toj kategoriji ima ovako transverzalno postavljen V2 agregat koji izgleda fenomenalno. Mislim, meni ovaj agregat ili motor, kad ga vidim ovako sa strane, izgleda fantazija. 1042 kubna centimetra zapremine, 115 konjskih snaga pri 9000, mislim, obrtaja. Sad ću samo da se podsjetim da ne bi pogrešio. Pri 8800 obrtaja, tako je. I 105 Nm obrtnog momenta pri 6800 obrtaja. Međutim, taj obrtni moment, ja sam ga testirao sad već par dana, on je dostupan što od nižih obrtaja do samog kraja opsega u bilo kojem režimu vožnje. Naravno, modovi vožnje su dobro urađeni, pričat ćemo njima malo tokom vožnje, zato što sam uhvatila me kiša, testirao sam rain mod, danas ćemo testiramo i off-road mod koji ti ugasi zadnji ABS. Mislim da su tu znanje iz Aprilije preneli dobro inženjeri u Moto Guzzi, obzirom da su deo sad iste grupacije. Šta je još bitno da kažem za motor? Zapremina rezervara je 21 litar i prosječna potrošnja negde oko 6 litara za agregat ove zapremine i motor težine 246 kg, mislim da je to ok. Ono što je dodatno zanimljivo, kvačilo je hidraulično postavljeno sa svim Brembo aparatima napred, nazad, to mi se sviđa. Moto Guzzi je to uradio to da bi bilo više pouzdano i odlično to radi, mislim, u praksi, pričat ćemo posle u vožnji, ali to je recimo nešto što ne možete vidjeti na većini motora, možda na Multistradi, ja mislim V4, na V2 nisam siguran da ima hidraulično kvačilo, što je cool. Šestostepeni je menjač i prenos je na kardan, što je super. Kardan se samo, koliko ja znam, ugrađuje u GS i Triumph, onaj 1200 Explorer. To su modeli koji koštaju dosta više. Ovaj model sa testa danas košta 15.990. Regularna cena, ako je na akciji, bude oko 15.200 eura. Dolazi sa verzijom sa radarom i nekim ostalim elektronskim sistemima. Ima opciju za dodatni quick shifter, tako da to je nešto što možete da ugradite dodatno. Motor je jedan od najudobnijih što sam ikad vozio i testirao. Sad, da li je do sedišta, koje je preudobno, da li je do vešanja, napred koristi viljuške upside down postavljene od brenda Saks. Hod je 170 mm i širina ovih teleskopa je nekih 48 mm, tako da to je super. Pozadi ima jedan monošok amortizer, isti hod je 170 mm i to nevjerovatno je udobno. Postoje opcije da podesite potpuno i napred i zadnji, prednje vešanje i zadnje vešanje. Napred to radi sve u desnom teleskopu. Prikazat ću vam to možda na kameri, ne znam da li sam uhvatio, mislim da jesam. A pozadi imate točkić ovde kod levog nogu. Prekinulo mi se snimanje zato što je toplo danas, zagrejala se kamera, pa da nastavimo. Sedište, Luka možda ubaci kadrove sedišta. Sedište je jedno od udobnijih, koje sam, mislim, najudobniji motor realno što sam se vozio. Ja prvi put kad sam se vozio bio sam u fazonu da li je ovo motor podešen na iMAX 6 zato što mi je bio toliko udoban.
ali u principu on je bio podešen na najtvrđe i ja sam se prilično iznenadio. Rekao sam koliko je jak, 115 konjskih snaga i 105 Nm, treba to se zaustavi. Zaustavlja se sa 320 mm diskovima napred, Brembo kočioni aparat radijalno postavljen, naravno ABS, dupli diskovi napred, četvoroklipni kočioni aparat i gume koje koristi su Michelina Nike Adventure, što su me prilično iznenadile. Stvarno su odlične gume i za sve puteve, bukvalno i za grad, i da malo odeš off-road, i za autoput, ne čuju se. Mislim da je ovo 70-30 kombinacija guma, tako da odlično je. Dolazi sa tubeless gumama i žbicanim felmama. Nisu znači livene felne, nego imaju ove žbice koje prinose dodatno, da kažem, udobnosti na ovom motoru. Nazad je disk 280 mm sa dvoklipnim aparatom za kočenje. TFT ekran 5 inča, to bi moglo možda bude malo bolje. U principu mislim da su malo sitne informacije i malo udaljen ekran, ali mislim da prilično dovoljno prikazuje i sve što ti treba. Komande na volanu pričat ćemo o vožnji, šta može da rade, vizir je elektronski i zaštitu od vetra ćemo komentarisati više, da kažem, u vožnji. Da, ono što sam zaboravio da kažem, prednji točak naravno je 19 inča, zadnji 17, što ja mislim da doprinosi i komforu. Od ovih nekih modernih funkcija ima elektronski gas, mod ove vožnje, cruise control ili tempomat, LED svetla, cornering svetla, tako da dosta, da kažem, tu dolazi stvari. A napred viljuške su podeševe u prednjem teleskopu, tu možete da se igrate ako hoćete da vam bude još malo tvrđi ili mekši motor. Ajde, zatresi mala. Rrrr! Kako je lepo. Kako se čuje lijepo ovaj agregat samo, brat, fantazija. Težinu ne osjećate toliko, težinu osjećate samo kad krenete da borite motor baš dosta, onda se težina prilično osjeća, bukvalno za malo da mi obali nogu, da je polami. No, idemo mi da vozimo ovu mašinu, pa ćemo da pričamo više utisaka iz vožnje. A vi, ako imate još neka pitanja, ja sam zaboravio nešto da kažem, pišite u komentaru ispod. Meni je ovo jedan od omiljenih adventure motora. Sviđa mi se što je poseban, lep, drugačiji. Sviđa mi se što se vidi ova mašina, brat. Cel. Fantazija. Idemo se vozimo. Pa ljudi, idemo da vozimo ovu lepoticu od motora. Samo da stavimo jaknu i sve full. Znači, s desne strane, switcher za svetla. Gas, kočnica, sve od Bremba, dole ispod modovi vožnje, road, tour, rain, off-road, sport, krenut ćemo od road, ovdje kill switch za paljenje, vizir, imate vidiš jednostavno stisnete gore, podigne se, stisnete dole, spusti se, dugme za tempomat, pozadi za blicanje, za duga svetla, sirena i migavci. Idemo da ga izbacimo iz brzine, dobro, lagano. Kliknemo jednom dugme. Zapleše ka trbušna plesačica. Idemo da ubacimo u prvu. U prvu ubaciš, secne malo kao na svaki motorni s kardanom, ali bukvalno hoće da te prebaci. Plan je, znači, malo po gradu se provozamo. Ovdje je ulica zatvorena, možemo desno. Čisto da vidimo kakav je osjećaj, ali za sad motor, mislim, ja se već 2-3 dana vozim s njim, fantazija. Pronalaženje neutrala je lakše iz prve nego iz druge, to sam primijetio. I ovdje sad vidite na ovaj meni imate, kad kliknete desno, imate meni A i meni B. I windshield regulation. Mislim, kad imate još neke dodatne stvari, možete tu da menjate. Prikazat ćemo tu šta sve može da se vidi, ali u principu prosječna potrošnja, koliko ste prešli itd. Idemo malo odvrnemo gaz, nema quick shifter. Kočnice, prednja, zadnja. Kako se lepo vozi, vrat. I sviđa mi se koliko ima snage. Bukvalno skače. Prednje kočnice, baš imaju lep osjećaj. Malo treba više da se stisnu, ali dobro to radi. Kad se voziš ovako, samo da vidim da nas neko ne udari, nema nekih neprijatnih osjećaja, da vidim ovdje preko ruka i vešanje i sedište, fantazije, rade posao. Kao što sam rekao, položaj sidenja je prilično opušten, znači mogao bi ovako se vozim koliko hoćeš.
Danas je 29 stepeni, malo osjećam toplotu dole, nije ništa strašno, obzirom da se krećem. Kad usporiš, onda osjetiš malo više toplotu. To je sve cool, ali ovaj zvuk ove mašine, agregata samog mi se baš sviđa. I sedište mi je preudobno, ne vidimo da li može se ustane, može lagano, bez problema. Ovako, bukvalno može se vozi iskruziraš. Ne osjećam težinu na njemu sad kad se krećem uopšte. Osjećam se prilično stabilno. Vidjet ćemo posle pri brzini i to koliko je motor, da kažem, stabilan i to. Znači iz druge sa 50 ubrzanja. Kočnice. Brate, mnogo lako dostiže veliku brzinu. I to je road mod. Vidjet ćemo posle i sport mod kako se ponaša. Ali motor je baš upravljivi, da kažem siguran. Ove gume sviđaju mi se, baš su dobre. Ubrzanje, znači nosi i to. Išli smo prilično brzo, da kažem, zaštita od vetra je bila skroz ok. Tako da, to mi je svi. Evo ovdje instant fuel na 90, u četvrtu 4,7 litara. U petu isto. Znači sve zavisi koliko ga vod obrtaje voziš. Kad otvrneš gas ide malo više. Tu 9-10 zavisi, ali prosječna potrošnja je 6 kao što smo rekli. Što mislim da je za ovaj agregat skroz ok. Od modova vožnje kao što sam rekao ima Touring. Sad ćemo da vidimo tu treću recimo. Touring responsivnost na gas je skroz ok. U Rain deluje osjetno slabije, što mi je isto cool, ali mi ćemo ima off-road, u off-road se vidiš ugasi zadnji ABS i sport mod kao najjači mod, tako da testirat ćemo sport mod. Neutral se pronalazi najlakše iz prve, ponovo, ovdje nervoza, no sport mod, 30 stepeni, Moto Guzzi Selvija, da vidimo kako ubrzava. Ja, strašno ubrzao. Strašno, brate. Imam osjećaj kao da vozim neki Ducati. Sličan zvuk, brate. Osjećaj je nevjerovatan. Da, u šestu brzinu si. Odvrneš gas. Nema baš obrtnog momentalno da te nešto nosi kao neka recimo hiljadarka. Ali baciš ga u manju ili drugu u manju i onda motor ide ko lud. Fantazija, vrati. Fantazija, ovaj koči isto dobro. Fantazija. Dosta testova ubrzanja. Zadnja kočnica nije najidealnija, ali dobro radi. Tako da vratit ćemo se sad u road mod. Taj mi je nekako bio i dovoljno snage. I kod njega radi, ja mislim, traction control na malo jače. Inače možete da vidite kad scrollujete dole na koliko je podešen traction control. 1, 2, 3, 4. Menjač sad. Menjač je malo tvrđi, ali to za kardanje, mislim, rekao bi da je ok. Nije nešto da mi smeta. Ima taj cak mehanički što mi se sviđa. Da, menjač sam krenuo da komentarišem. Menjač je grublji malo, ali sviđa mi se što ima taj mehanički zvuk i rad. To mi je, da kažem, sve cool. Ali nevjerovatno mi je kako je motor udoban. Udoban, ima snage koliko hoćeš. Znači, fantazija. Kad spuštaš brzine iz veće u manju i na neutral nežno, može da sve ubodeš bez problema. Zaštitnici od ruku znače prilično. Mislim da možete se da prati da imate heated grips, što je cool. I onda bukvalno ovdje na meni isto možete podesiti heated grips bez problema. No, htio sam da vidim u Tour, u Rain je najveći traction control, u Offroad je 2, u Sport je 3. Da li je veće, manje ili manje veće? Što je u Sport? Što je u Sport veći? Responsivnost na gasu u Sport je luda. Strašno, brate, strašno.
bukvalno motor, ko zna, može da ga diže na zadnji, da radi šta hoće s njim. Sviđa mi se kako je speglan elektronski gas, bukvalno možete evo i u najoštrijem režimu da štelujete gas bez nekog trzanja, lijepo je to urađeno, a u ovom tour režimu to je tek sve kako treba. Kočnice mi se sviđaju isto što nisu preagresivne, što je dobro ako planirate malo i off-road, ali imaju dobru moć za ustavljanje, ali rupe, sve ove ne osjećamo. Nevjerovatno kako je motor udoban, mislim, iskreno iznenađen ću. Evo sad ćemo ovdje testiramo kočenje sa 40 mjesto, odlično. Odlično, znači bukvalno može i sportski se vozi, hajde ga vratimo u road je traction control na 2, mislim da je onda na 1 najveći. Nisam našao, vidio sam na internetu da postoji opcije da u principu šteluješ traction control i mape po modovima, ali vjerovatno treba da se povežeš možda s aplikacijama ili nešto. Rezervoar, kao što sam rekao, 21 litar i prosječna potrošnja, meni sa svim stiskanjima, ok, imamo max speed, zanemarite, to nisam ja vozio da se zna. 6,5 litara je prosječna potrošnja, ali dobro, imajte u vidu da sam ga ja baš vozio. Evo, testiramo kočnice na semafor sa 50. Odlično. Propadne lijepo, da kažem, vešanje naprijed, ali imate lijep osjećaj kad kočite. Brembo, bez greške. Ide. Kada daš Adalju što ne zna da vozi motor. Kom ja dajem motor. Kad staneš na semafor osjetiš da greje. Sad je 30 stepeni. Sad se razmišljam, to je možda jedina mana svih ovih V motora koji greju. To je i Ducati, svi motori koji greju dosta. Ali iskreno nešto na što bi moglo da se naviknem. Obzirom da možda voziš u nekoj možda lakšoj letnjoj opremi ili šta god. Ali noge su ti prilično blizu agregata, ali evo s rukavicom kad taknem nije nešto to da greje previše, izdržljivo je. Samo kad staneš ti osjetiš. Preko šina ovdje, preko rupa, tok. Motor prilično udoban, znači kombinacija što su izveli vešanje, sedište, gume, sve je pet. I kad se ubaci u prvu, pazite sad ako bude mogla kamera da uhvati ovo, kako cakne zbog kardana i menjača. Mada mislim nemam pojma, nije ništa strašno. Meni se sviđa taj zvuk mehanike. Bukvalno osjetiš da je puklo lijepo kako treba. Pazi vi kamikaza sa skuterima. Će nas pobiju na mjesto. Pazite ovo sad. Kaldrma. Ja kao da se vozim na oblak. Znači ne osjećam bukvalno ništa. Zato kažem definitivno jedan od najudobnijih, ako ne i najudobniji motor koji sam vozio. I sviđa mi se nekako visoko si, nisi previše visoko, 830 mm, bar za mene izgleda napravljen kako treba, visina na ovom motoru. Upadneš u rupu, sve 5, brat, bez problema. Kad se krećeš ispod 35, sad osjećam da me malo bije vruć vazduh po nogama. I mnogo lijepo radi hidraulično kvačilo, uzbrdo za start, za polazak. Sve je bez problema. Fali mu možda neki zvuk, to jest neki aftermarket izduv, da malo bude lepši zvuk, to bi bilo baš lijepo. Znači za po gradu potencijalno može malo bude problem što greje, ako ga voziš svaki dan. Ali čim izađeš onda je ok. Fuzasteri za adventure, ako bi volite da radite više off-road, bi morali da budu neki custom. Ovi su više touring. Ovo je neki više kao adventure touring motor, ali može da ustaneš bez problema. Položaj ruku nije nešto sad kao na recimo nekom na Teneri, recimo da ti je baš ultra lagan, ali možeš da ga voziš ovako bez problema i da malo se protegneš i da ustaneš. Tako da to je sve ok. Ono što najjače, što mislim, koliko god da se vozim na ovom motoru, meni nije neudobno, brate. Nego mi je top, znači motor je preudoban. I sviđa mi se, na primjer, ti sad uzmeš s ovim motorom negdje da putuješ za neke mixte uslove. Na primjer, kad sam ga vozio negdje kad je bilo 25 stepeni, toplote mi ništa nije smetalo. Sad je 30, što nije isto mnogo,
osjećam da greje dosta po nogama, ali na primjer da je 35, mislim da bi bio pakao. Tako da, čisto da znate, da imate u vidu, to ti je maltene kao i svaki motor što greje, brate, u krivine. Nismo ga nešto testirali, vidjet ćemo poslije kad izađemo malo, ali sviđa mi se bukvalno kad ga ti malo nagneš, tebi volant se nekako samo kreće i motor krene da pada i ti moraš bukvalno ga ispravljaš. Znači bukvalno motor prati nekako gdje ćeš i kako ćeš ti ideš. Sad ovdje može se malo testirati zaštita od vetra. Ovako mi ide nekako za moju visinu u vrh kacige. A kad podignem vizir, bukvalno onda iznad kacige ide. Tako da rekao bi da je zaštita od vetra dobra. A imam bočni vetar, ali od naprijed, evo ja dižem ruku ovdje, tek u vrh kacige. Ali da spustim obzirom da je toplo danas, da mi treba vetra što više, da me hladi. Gdje si Dunave? Kako lep dan danas, brate, za vožnju. Sad, ako ne bude gužve, idealno će biti da testiramo kako radi tempomat. Znači tempomat se prilično jednostavno aktivira. Ovdje, znači zadržite ovo dugme i onda on zasvetli. Stisnete dole ili gore, ne, nego stisnete još jednom, izvinite, 70, evo. To je to, znači, on kad blinka nije aktivan. I stisnete još jednom da ga deaktivirate. To je sve cool, sviđa mi se. Znači, treba malo vremena da se uhodaš, nije ni na prvu bilo jednostavno, čak ni na aprili, ali u principu i malo je, vidite, ovdje morate malo prstom ovim ili ovim da setujete, pošto u levo se setuje tempomat i onda poslije gore dole pomera se. Ali može da se setuje i na 50 i sviđa mi se što od 2-3 km na čas možete da potičete tempomat. To mi je cool. I onda malo možete da opustite ruke, da se ohladite. Na istu stranu, kažem, stisnete vamo i on se deaktivira. Samo da vidimo još jednom da ga setujemo. Da vidimo kad promijeniš stepen prenosa, trebalo bi da se deaktivira. Tako da, u principu kao i na sve druge motore. Brate, kad voziš slabije, on ti povećava kilometražu. Sviđa mi se što ti konstantno piše u gornjem čošu koliko do pumpe. Za sad, koliko se vozim, stvarno sam zadovoljan pre svega udobnošću ovog motora. Tako da, to mi se sviđa. Motor je udoban, stabilan, snage ima koliko hoćeš. Ovaj agregat traži da se stiska i sviđa mi se bukvalno 2000 obrtaja. Od samog starta motor ima snage i ne prestaje da je gubi. Tako da, to mi je baš super. Da ovdje probam da aktiviram opet tempomat. Znači, zategneš, setuješ i to je to. Stabilan je motor. Evo, pustili smo ga samog. Motor na tempomat ide sam. Bez greške. Znači, kad je spušten vizir, vetar te bije negdje u vrh kacige, što i dalje dobro. Ali kad podigneš vizir, elektronski možeš da ga podigneš i pri brzini, motor rupe ne osjeća i ti ideš sad preko 100, a zaštita od vetra, ja bih rekao odlično. Još jednom zaštitu od vetra da potvrdimo. Brat, ako ne, najbolja, jedna od boljih, definitivno. I sviđa mi se, brate, ovim krš putevima motor. Fantazija, kako upija sve rupe. Evo sad idem solidno brzo, a ne osjećam ni brzinu, a motor je prilično stabilan. Odlično zaštitu od vetra. Bukvalno u sami vrh kacige ide. Tako da, to mi je top. Da vidimo isto manja brzina, krivina. Da, htio sam da kažem i po krivinama, brate, pri brzini. Lijepo se vozi i daje ti samopouzdanja. Baš. Tako da, top. Baš top. Iskreno,
fenomenalno to. Samo da vidimo gdje mi je asistent kamerman. Jebu dalje. Kopi me kao lek. Desno idemo, jel? Aj ti budalu. Dođi! Ili idemo desno? Ne idemo desno. Sviđa mi se žmigavci, nisam pričao. Imaju onaj klasičan stari klik i lijevo, klikneš desno i kad ugasiš. Znači imam lijep osjećaj što god da sam uradio. I sviđa mi se što ne moram mnogo da šaltam brzine. Možeš da držiš u četvrtoj i da ideš sporo. I onda ako ti treba snage samo odvrneš gas. Mislim da bi se ovaj motor prilično svidio vozačima Harley-a. To mi je utisak neki. Šta? Ja, Indijanci. A? Koči jebote ga, kamiono ćeš ga dati. E pa ljudi, došli smo ovdje u okolini Deliblatske peščare. Idemo malo vamo ka ovim vetrenjačama. Off-road mod. Prva. Idemo da vidimo kakav je. Zavoži malo van asfalta. Da li može se vozi? Može, može. Kako lepo priroda. Zadnji ABS je ugašen. Sad možeš da radiš policajke. Vidimo u prvu kad odvrneš pun gas. Dobro, off-road mod. Ima neki poseban traction control. Ove gume nisu, ja mislim, najidealnije za off-road, ali pazi ovo polje suncokreta i sve. Koliko lepo izgleda. Fantazija. Tako da, bez problema Stelvije možete da izbacite negde na ovakve puteve. Ovo ne su neki, mislim, zemljani putevi, nema mnogo ni kamenja, ni ništa, ni ne znam nigde vode, ali idemo da se provozamo. To je poenta kad već imaš takav motor, da ga testiraš. Što je ovo cool, vrat. Znaš šta neće, što je on i dalje udoban. Neutrališe ove rupe bez problema. Osjećaš malo težinu. Vidimo kad se ustane. Kad se ustane je još lakše da se vozi. To mi se sviđa. Prednja. Prolazimo preko ovih rupica, pesak. Fantazija. Pazi, gdje sam ja došao. Težak je za neko zajebanciju. Da vidimo ovdje u pesak. Kad odvrneš pun gas, neće da krene. Sviđa mi što gasim. Zadnji FBS, ali dobar je, daje ti samopouzdanje. Pazi, ovdje u ovaj kanal. No i si noću voziš ovdje i upadneš u ovaj kanal, ne vidiš ovo lijepo. Opa! Koči, rakice. Koči, ovdje treba skrenemo desno. Op, op. Gume, gume. Gume mislim da nisu idealne za ove uslove, ali uz neku kontrolisanu vožnju može da posluži skroz. Op. Po zemlji ode. Da vidimo kakav je i za po zemlji vožnju. Može, Bogovi, može. Možeš i napred i nazad, sviđa se. I pogodiš malo i rupe i sve, ali okej. Samo da ne pogodimo neku veću rupu. Ovdje zato što može od trave da se ne vidi koliki su rupe. Dođeš ovdje na kraj brda. Stigli smo u Delibatsku peščaru, sad samo da nađemo put kad Zagaječkim brdima. Op! Kako je motor udoban, vrat. Ovo je fantazija. I ovaj put ovdje koliko lepo. Prelepo.
Ono, ovdje rupe, skače mala na trampolinu. Ali, fore što ne osjećam ništa. Evo i preko nekih starih šina, šta god. Fantazije. Nema ovdje nekih krivina, ali motor se toliko lijepo vozi. Stvarno mi uliva samopouzdanje da ne mogu da verujem kako ga lagano i udobno vozi. Evo ovdje još jedna krivinica. Da vidimo kako se vozi u krivine pri brzini malo. Odlično. Snage je da ti ščupa iz krivine koliko hoćeš. Fantazija. Da vam snimim kakav je za ove van gradske puteve. Znači vama idemo negdje ka sredini Deliblatske peščare i ovdje kao što vidite ima rupa katakombi, ali ti se voziš lagano. Opa, ovdje rupice, onove rupice. Guta, Burazir sa XSR-om je stao negdje iza, tako da, eto, zašto ti treba neki adventure motor? Ako planiraš ovako nešto da voziš brdo, blato, zemlja, trava, to je razlog što ti treba ovakav motor. Interesantno mi je, nikad u životu nisam znao da postoji ovakav put. To je poenta motora. Dođeš i izgubiš se. Samo je bitno da je motor pouzdan. Prošli smo Deliblatsku peščaru. Sad nas je navigacija poslala ka Zagaječkim brdima po ovim zemljenim putevima. Nekih 5 km. Ajde da vidimo gdje ćemo da dođemo i da li će da nam se isplati. Samo da nismo u šumu, da se vraćamo po mraku kroz šumu, to nije cool. Kroz poljane i možemo. Ali brate, vešanje nijednom nije, bez obzira koliko je težak motor, udarilo maksimum. Ja sam težak i motor je težak, tako da vešanje svaka čast. Saksi, Kajaba i Moto Guzzi odradili fantastičan posao. I sviđa mi se kako se doziran gas na off-road, nije ništa jako teško. Bukvalno ne znam sad ni gde ide. Evo da ima i blata i svega. Opa, iskreno ne bih išao tamo dalje. Okreći se ljudi, dosta je bilo avanture. A brate, ako mi verujete, znači što se tiče ono neudogodnog osjećaja da si nešto umoran ili nešto, to ne postoji. I to mi se jako sviđa. Pazi zalazak sunca, kako lepo. E pa ljudi, završili smo nevjerovatnu vožnju sa Stelvijom i iskreno, kakav motor, brati. Kakav motor, kakva mašina. Ja sam oduševljen, stvarno, ovaj motor je fantazija. Koliko je udoban, brate, ja se vozim već koliko sati, brate, kad smo mi krenuli, oko 4 smo krenuli, sad je 10. Znači, bukvalno 6 sati vožnje, a ja nije mi dupe utrnelo, ništa, se ne osjećam neprijatno. Čak sam srećan zato što smo imali situaciju da smo se pogubili. Mrvi nije mogao da nastavi tamo gdje sam ja išao off-road. Ovaj Burazir, ja sam morao da idem tamo skroz okolo. Bukvalno sam stigao za malo do Vršca i vratio se okolo, ali uglavnom Stelvio je tu odradio vrhunski posao. Sve super bilo, udobno. Jasno. Fantastičan motor. Iskreno, sad razmišljam da mi ovo bude možda next bike kao neki sljedeći motor kad recimo deca porastu, kad budem planirao da putujem malo više. Fenomenalan motor. I potrošnje se smanjile kad smo vozili ovakve, da kažem, vangradske puteve i to, tako da sve 5. Grejanje mi nije smetalo, obzirom da bilo gde van grada nije tipa 25+, nego je bilo tu negde oko 25 stepeni. Sve preko 25 osjetiš da greje, preko 30 je već pakleno, ali kad si van grada, kad voziš preko 40-50, ne osjetiš to toliko, tako da sve super. Sad ćemo ga ocijenimo, samo razmišljam da vidim da li mi se nešto svidelo, šta mi se nije svidelo. Svidelo mi se, brate, snage više nego dovoljno, zvuk agregata, velik rezervoar, udobnost mi se najviše svidela, nemam pojma, vešanje, fantazije, kočnice, ovo kvarčilo hidraulično, fenomenalno. To je sve top. Čak mi se i sviđa ovaj grubi mehanički menjač. Znači nekako me podsjeća na te stare motore zato što precizno dobro radi. Šta bi moglo možda bude bolje? Ekran bi možda valjalo bude bolji, sitnica, ali
bilo bi cool da je malo veći, ali oko meni ne smeta što je mali, čak mi je u dobar video krug, iako sam vidio da se po neki strani recenzenti žale da je sitan, da nije vidljiv, meni je skroz bio ok vidljiv, svetla su ok. Ova cornering svetla nisam negde vozio previše po krivinama, ali sviđa mi se, pale se. Bukvalno što malo oboriš motor, pali se jedno svetlo, kad oboriš valjda i više, opali se i drugo, tako da to mi se sviđa, automatski to radi i bukvalno ti osvijetli taj neki deo malo bolje. Ne znam da li može nekako se napravi da još malo je hladniji za ove vrele dane, više zbog toga ako ga voziš po gradu i to, ali sve u svemu stvarno fenomenalni motor. Hvala Piaggio Srbiji, PGS-u što su mi ustupili ovaj motor, ne mogu da verujem, još sutra treba da ga vratim, a ne vraća mi se. No, ajde da mi ocenim ovaj motor. Prva stavka, upravljivost. Koliko je motor upravljiv, grad, krivine, autoput. Sad razmišljam da li je nešto loš. Nije upravljiv recimo kao Tracer 9. Nije to ista kategorija, ali opet slična. Tracer je Sport Touring, a ovo bih rekao da je Adventure Touring. Ja bih razlikovao to malo, znaš. Tracer, ako više razlupa, može da ga stiskaš. Multistrada, ne znam, nisam vozio V2 kako se upravlja IGS, da li nešto bolje, ali ja bih rekao da je on više nego dobro upravljiv. Nisam našao sad neku manu da nešto ne mogu da ga iskontrolišem, ni pri brzini većoj, manjoj, sve radi fantazije, tako da petica tu čista, da li neki motor je upravljiviji od njega, možda jeste. Udobnost, položaj, sidenje, zaštita od vetar, vibracije. Vibracije nisam nešto primetio, ove sitne na početku kad se pali motor, to mi se čak i sviđa, tako da zaštita vetra odlična, bukvalno skroz otklanja vetar, a nema nikakve turbulencije i pri većoj brzini, tako da čista petica za udobnost, sedište, fenomenalno, vešanje, fenomenalno, petica. Zabava u vožnji, evo mi se sviđa, ima zabava u vožnji. Znači, bukvalno ima snage da ti napravi zabavu i zvuk i osjećaj, tako da čisto petica. Kako ide, kako ubrzava, kako koči, isto ja mislim da tu nema greške, ne znam šta će ti jače od ovoga. Baš me zanima, recimo sad, znam da je BMW jači agregat, veći, kod nja više obrtnog momenta. Ne znam da li ti to treba, nemam pojma. Kad budem testirao, pitaću, ali za sad Guzzi Stelvio, performance petica. Cena, kvalitet, sad dolazimo do diskutabilnih stvari. Sad će ljudi kažu skuplje, ali ja mislim da nije. Ja mislim da cena opravdava kvalitet, prenos na kardam, Brembo, kvalitetno vešanje, kvalitetno sedište, dugmići, sve stvarno čista petica. Znači, bukvalno jedina moja zamerka mala je možda su malo mogli veći ekran da stave, ali to je sitnica. Čak mi se sviđa što možeš ovde gore iznad staviš još jedan ekran, navigaciju, kamere ili što god, kao što sam uzeo za moj XSR i onda imaš sve pokriveno, to te košta još neki 200 €. Cena, kvalitet po meni je čista petica, recimo Multistrada V2 je tu skuplja, GS je dosta skuplji, Tiger, ja mislim da i on skuplji, tako da Afrika Adventure Sport se recimo poredi s ovim motorom, obzirom da ima istu konfiguraciju. To bi bilo zanimljivo da se testira i uporedi direktno s ovim. Možda se Afrika bolje vozi, možda se manje greje, nemam pojma, ali ono što je zanimljivo je, ja bih pre odabrao Stelvija, možda nego Afriku, obzirom da ovo je baš unikat motor, brate. Praktično, ovdje bi mogla možda 4, zato što mislim da je praktičan za putovanja, za off-road, za sve što hoćeš, osim možda za gradsku vožnju, jer mislim da se dosta greje za gradsku vožnju i tu bi zbog toga dao mu 4. Ne bi bilo možda praktičan sad da ga voziš svaki dan do posla, kad je pretoplo ili to, nego možda samo u određenim mesecima, zavisi gde živiš. Izrada i završna obrada. Mislim da je tu isto petica, ne znam da li bi imao nešto da se požalim, sve je stvarno ultra kvalitetno, kvalitetni materijali, bukvalno sve 5 od 5. Tako da, to bi bilo to. Hvala što ste gledali još jednu recenziju na kanalu Motodnevnik, nadam se da ste uživali u ovom klipu isto koliko sam ja uživao u vožnji i testiranju istog. Još jednom hvala Piaggio grupi Srbije ili PGS-u na ustupanju ovog motora. Ja se nadam da će biti uskoro možda čak i neki ne Stelvio nego Mandello, zato što to je više možda sport touring, a ovo je adventure touring bi ga ja nazvao, tako da to bi voleo isto da testiram ako bude prilike i hvala vam što pratite kanal Motodnevnik. Like, subscribe, komentar, sve znači da poguramo algoritam i to i vidimo se u nekom narednom klipu. Do sljedećeg druženja. Pozdravljam vas, brat Rakiš. Ćao!